साइको यूट्यूबर जयदेव लेखा फोकस प्लस को दलाली कहितला गिरफ होगला। शंख भवन उठाई आनिला धर्मशाला पुलिस। मुख्यमंत्री मोहन माझी को बदनाम करने को बीजेडी नेता प्रणव बलवंत राय देउतले अर्थ सुरक्षा। दर्शक बंधु आजिका डेट रे नेता को आ जनता को सवाल करि पारे। यदि जनता गोटे सवाल कर देला ना त नेता माने कोन करिवे संगे संगे नहीं पुलिस स्टेशन गोटे केस दे देबे। काई ना तांका हाथ शासन अछि, तांका हाथ आईन अछि, तांका हाथ सीबीआई अछि। आ जोडी सीबीआई जांच करिया त सेठी करिवे। जोठी जोठी बड़ बड़ लोक जोठी जोठी आसला बेले देखि पारथिबे जोठी गवर्नर ऑफिस भितरे जेमती गवर्नर को पुओ जेमिति गोटे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को मार देले ताकू आज जेल दे पाइलेनी कि तार गोटे अफेयर रखि पाइलेनी। किंतु गोटे लोक जदि यूट्यूब रे गोटे सवाल कर दउची संगे संगे नहीं ताकू जेल भर दियन। क भाई जानछन काहे ने जानछन भला भाबरे एंकु मते लागुची एंकु बहुत डर अछि भितुरा। यदि आपण त राइट रास्ता जाउछन ठीक काम करछन त आपण डरिवार कोन अछि। यदि आपण ठीक रास्ता जाउथिबे ना त डरिवार किछि काम नै। यदि एमति भूल काम करछन तले आपण डरछन आपण छोटे छोटे यूट्यूबर नै कि तांकू जेल भर दउछन। काहे ना सब आजिका डेट जनता सवाल करि पारेनी को नेता को। जय जगन्नाथ सांग मैंने मो राहुल स्वागत कर मो चैनल मो ओडिया। यही भाई जन को तो देखी थे यूट्यूब रे एबे नुआ नुआ यूट्यूब आसते फॉलोअर्स भी एंकर कम जो प्रकार कि ये कथा कथित उपर जो भाया कि कोटे ना धर्मशाला जो अच्छा विधायक जो रिंकू जो कि अच्छा विधायक जो रिंकू बोली जो अच्छा ये कईटा पॉइंट गोटा सवाल करते कि नहीं वीडियो कईटा बनई किंतु जेबेटू वीडियो ये स्टार्ट करते सेबेटू थर थर होगी सी सबुठ लगी या मझे भी कईटा न्यूज चैनल न्यूज कईटा ना वीडियो बनई आ देखला काली नहीं पुलिस स्टेशन उठे नहीं ना आमर शंख भवन उठे नहीं तो कौन हम से जदि गोटे जनता यदि सवाल न कर नेता को तो जापारे नेता एक भर के डर आ कौन आजिका डेट छोटिया छोटिया यूट्यूबर कि छोट छोट किए गोटे सवाल करदेला यूट्यूब आसिकी तो जेल करदे मैंने तो जेल करार अच्छे ना तो सही लोक जेल कर जे ऑन ड्यूटी ऑफिसर गोटे गवर्नर ऑफिस भीतर आसी गवर्नर पुओ जोटी ऊपर अच्छा राष्ट्रपति आ तले गवर्नर ऑफिस भीतर गोटे ऑन ड्यूटी ऑफिसर को पाद सफा करा माड़ा होते दिन निया दे पाइले से बुली 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 आज ओडिशा सारा बुलले कि निया पाइले किंतु एठी न्याय दिया होछि कागु ना नेता को जे कि शासन अछंती से नेता अछंती तांको ऊपर किछि पचार गलान जदि जणे जणे से जे सवाल करछि पुन न्यूज रे कोन बाहर कर देला ना ये सब माने निज मनरु काढी के एवला सब लोक ऊपर एलिगेशन लगाउथिले तो बडे लोक ऊपर एलिगेशन पकाउथिले ना तो जो लोक ऊपर कईटा या तो सब मिछ कथा कोन नथिले ना ये कथार सेति की सत्यता थिला बोली तुमको डर लागी तुम नहीं कि पुलिस स्टेशन ता भर देला यदि कथार सेति की सत्यता न थांदा ना तुम पुलिस स्टेशन भरिया पे केबे जाई न था आ रहला या पूर्व देखि पारथिबे जो प्रकार शंकर भाई की नहीं कौन गले ना जेल भरदे से कौन करते गोटे गीत गोटे बाहर करते जोटा कि अंधभक्त फाइल कौन किंतु भल ए गीतटा कि बहुत भल होता है जहाँ बाध्या था भल कि भर ये लगी सी गीतटा तो भल कि लगी सी कौन कले गोटे पाइले गोटे जमी यार गोटे कौन पॉइंट बाहर मैंने आम नहीं सांगे सांगे पुलिस स्टेशन पढ़े देव कहीं शासन तो आम हाथ अच्छी आम जहाँ शासन करूँ सहीटा हम आम देशर किसी कर न पारू किंतु जो युवा को आम विरोध जी आंगुली उठे मैंने आम नहीं सांगे पुलिस स्टेशन भरदे यहाँ हूँ आमर आम इलेक्शन आम जो जीतिचु आम देशर शासन करूँ आम देशर शासन आम शासन केमी देखू आम निज निज बाघ केमी कहू कहीं आम रिंकू जी रहा विधायक जी कि रिंकू बाबू से विधायक जी अच्छा सी निज निज कहते आम चलते बाघ बोली से निज कहते जो प्रकार की धर्मशाला जो दुर्नीति चालू कि एवं देखिए बीजेडी जो विधायक थे पूर्वतन प्रकार अंडा माड़ होता कि से कौन हम भाई तो शासन हाथ में अच्छे तो किसी कर उपाय नहीं से जो प्रकार न्याय चलेबे से गाड़ी आगुआ भी चलै पारे गाड़ी पछुआ भी उल्टा भी चलै पारन कहीं किसी कई सवाल करें शासन अच्छी सीबीआई अच्छी आ लोक यदि मारे छाड़ यदि अलग पार्टी लोक किए देश सवाल उठुवा पिला सी यदि सवाल उठेदेले ना तो सांगे सांगे नहीं कि पुलिस स्टेशन भरदे दी चार्टा दफा लगेदे तो हो गला समाधान आई जहाँ भावीदेवे ये सब दफा लगेदेला छोट छोट यूट्यूबर सब रहिले जी कि सवाल कर सब चुप हो तो यहाँ सब चुप हो कथा भावुं ना यहाँ हूँ सबदार गोटे मानने भ्रम
କେହି ଚୁପ୍ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼ିବାକୁ ବାହାରିଛି ନା ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଭରିଦେଲେ, କାହାକୁ ଦିପାର ପକେଇଦେଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଦିପାର ପକେଇକି ତାପରେ କୋଉ ଆଲିଗେସନ ଦିଟା ଲଗେଇଦେବେ, ତାର କ'ଣ ହବ? ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ନା ତମେ ଲଢ଼ିକି କୋଉ ନା ସେ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି, ନା ତମ ନାକୁ ଏମିତି କ'ଣ ଭାଇ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି ତମକୁ, ନା ତମକୁ କୋଉ ବେଜିତ କରିଦେଲା ଯେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭରିଦେଲ। ସବାଲ ଯଦି ଜନତା ଗୋଟେ ନେତାକୁ କରିପାରିବନି, ଯଦି ଆମ୍ବ ଡାକୁଆ ଲୋକ ଏଠି ଆମ୍ବ ଡାକୁଆ ଖାଇକି ମରୁଛନ୍ତି, ସରକାର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ୍ବ ଡାକୁଆ ଲୋକ ଖାଇକି ମରଲେ, ଏଇ କଥା ଯଦି ଗୋଟେ ଜନତା ସବାଲ କରିଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିପାରିବ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହଉଛି କି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସବୁ ଦେଖିବ ଇଲିଗାଲ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସବାଲ ଉଠେଇଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ସରକାରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ କଥା ପଣୁଥିବ କି ସରକାରକୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିବ କି ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବ ନା, ତାକୁ ଯଦି ସରକାରକୁ କାନକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ରହିଲେ ଯୋଉ ଖୁଚୁରା ଦଳ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ତମକୁ ଥାନାରେ ପଳେଇଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାୱାର, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କଥାକଥିତ ବିଚାର ଯୋଉଟାକି। ଆଉ ତ ଶାସନ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଆଜି ନେତା ଯିଏ ଅଛି, ଯାହାର ସରକାର ଅଛି, ଶାସନ ତାଙ୍କ ହାତରେ, ଦେଖେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ପାୱାର। ଦେଶରେ କ'ଣ ଘଟି ଯାଉଛି, ଦେଶରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କି ଗୋଟେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ କିଛି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହବ, ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଦେଶର କିଛି ଉନ୍ନତି ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ କି କେଇଟା ଯେ କି ସମାଜସେବୀ ସିଏ ବି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ କି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଜିନିଷ ଗଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ସବାଲ କଲେ। ତ ଏଟାକୁ ସବାଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନା ବାଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସବାଲ କରାହଉଛି ଯୋଉ ନେତାକୁ, ସିଏ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦେବା କଥା ନା ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକର, ଏକରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକର, ଆମେ ହଉଛି ଗରିବ ଲୋକ ସରକାର, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝୁ। ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କଲେ, ଆସୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ। ଯୋଉ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାଗା ଉପରେ ଗରିବ ଟିକେ ଜାଗା ନେଇକି ଯୋଉ ପଲ୍ଲା ମାରି ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ କ'ଣ କଲ, ଛିଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲ। ଏଠି ଧନୀ ଲୋକ ଯୋଉଠି ହଜାର ହଜାର ଏକର ନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଗରିବ ଘର କରିକି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖା ହଉନି। ଗରିବ ଯଦି ଚାରିଖଣ୍ଡ ଜାଗା ନେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ତମକୁ ଦେଖା ହଉଛି, ଆଉ ତମେ ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେଇଯାଉଛ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡୁଜର ଏବେ ବୁଲଡୁଜର ଆକ୍ସନ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମ ସରକାର। ବଢ଼ିଆ କିଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଚଲେଇଛ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାବିକି ଚଲାଉଥିବ ତମେ, ଏଇଟା ଯୋଉ ନିଆଁ ଚଲେଇଛ, ଯୋଉ ଶାସନ ଚଲେଇଛ, ଏଇଟା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ସରକାର ଆସିବ ନା, ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଇ କଥାର ସବାଲ କରୁଥିବ ନା, ତମକୁ ଲୋକ ଠିଆ ମାରିବା ପାଇଁ ଉଠି ଆସିବେ ଜନତା। କାହିଁକି ଜନତା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୋଉ ରାଗ ଛଳ ନେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖି ସାରିଲେନି ୟାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ସବୁ, ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କାମ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ବଢାଉଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଡାଲି ଚିନି ସବୁ ଉପରେ, ଏ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବେ? ଆଉ ଦେଶକୁ କୁଆଡ଼େ ନମ୍ବର 1 କରିବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 କରିବ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନମ୍ବର 1 ଛାଡ଼, ଏଠି ତ ସରକାରକୁ ସବାଲ କରିପାରିବେନି ଜନତା, ଜନତା ଗୋଟେ ସବାଲ କରିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଛିଡ଼ା କରିଦେବେ। ଏତିକି କହିବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।